अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज का हमारा उन्वान है हाफ़ज़ा की कमज़ोरी। और ये मसला कई लोगों के साथ दरपेश आता है और ख़ास तौर पे तालिब इल्मों के साथ तो ये मसला बहुत ज़्यादा रहता है। सबक याद करते हैं और भूल जाते हैं, सबक याद करते हैं और ज़हन से निकल जाता है। तो इसका इलाज कुरान थेरेपी से किस तरह से मुमकिन है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? अमूमी तौर पे हाफ़ज़ा की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह जो वाक़िअतन है और उसके असरात इंसान के जिस्म के ऊपर, इंसान की रूह के ऊपर, इंसान की नफ्सियात के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, वो है गुनाहों के अंदर मुब्तला होना। इंसान जितना मुमकिन हो गुनाहों से बचना शुरू करे और गुनाहों से परहेज़ करे तो इससे हाफ़िज़ा बेहतर होता है और हाफ़िज़ा ठीक भी होने लगता है। दूसरी वजह ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे किसी नुक्स का होना है, तो उस ज़हनी जिस्मानी नुक्स को अ, उसकी जाँच-पड़ताल करके उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाए तो उससे ये हाफ़ज़ा बेहतर होने लगता है। बाज़ औक़ात हादसात की वजह से भी ज़हन के ऊपर असर पड़ता है और उससे याददाश्त बहुत हद तक मुतासिर होने लगती है। इसी तरह डायमेंशिया एक बीमारी है। अमूमन 55-60 साल के बाद के लोग इस बीमारी में मुबतला होते हैं और उसकी वजह से भी ये आर्ज़ा लाहक होने लगता है और ये वो चीज़ें देखने में आती हैं। इनका अमूमी तौर पे हल क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए अपने खाने-पीने पे गौर करना और ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना जो ज़ूद हज़म हों, जल्दी हज़म हो जाएँ। जो ग़िज़ाएँ हज़म होने में वक़्त लेती हों, उनसे परहेज़ करना चाहिए। इससे भी हाफ़ज़ा बेहतर हो जाता है। तहकीकात ये बताती हैं कि वर्ज़िश करने से हाफ़िज़ा बहुत हद तक बेहतर होता है, बल्कि हाफ़िज़ा ठीक हो जाता है। आम तौर पे तो लोगों को ये कहा जाता है कि आप माज़ी की बातों को भूल जाएँ, याद ना रखें। लेकिन अगर माज़ी को कुछ याद रखा जाए, तो तहकीकात ये बताती हैं कि इससे भी हाफ़ज़ा में पुख्तगी आती है। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू की जितनी कुदरत है, कायनात के अंदर जितनी अशिया हैं, उनमें गौर-फ़िक्र करना, तदब्बुर करना, इससे हाफ़ज़ा बहुत हद तक क़वी होता है और हाफ़ज़ा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है। वर्ज़िश करने से, उछल-कूद करने से हाफ़ज़ा में बहुत ज़्यादा बेहतरी आने लगती है। बच्चों के एतबार से बच्चे तालीम हासिल करने के बाद, पढ़ने के बाद, किसी सबक को याद करने के बाद, अगर अपने ज़हन को कुछ देर के लिए बिल्कुल फ़ारिग छोड़ दें, यानी कि उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की, अपनी ट्यूशन ली, अपनी किताबों को पढ़ा या कुरान मजीद को हिफ़्ज़ किया, तो कुरान मजीद को हिफ़्ज़ करने के बाद, याद करने के बाद, वो बिल्कुल आराम करें और कोई दूसरा काम ना करें, किसी दूसरे काम में ना लगें। कुछ देर अपने दिमाग को अगर राहत दें, उसे रेस्ट दें, तो इससे सबक याद रहता है और वो जल्दी भूलता नहीं है। आम तौर पे ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को पढ़ने के लिए, सबक याद करने के लिए बिठा देते हैं, तो इस शर्त के साथ बिठाते हैं कि आप जैसे ही अपना ये सबक मुकम्मल कर लेंगे, सबक मुकम्मल करने के बाद आपको मोबाइल दे दिया जाएगा और आप फिर अपनी गेम खेल लीजिएगा या मोबाइल फ़ोन को देख लीजिएगा। इससे हाफ़िज़ा बहुत मुतासिर होता है, सबक याद नहीं रहता और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस डेवलप होना शुरू हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा लॉस है। लिहाज़ा बेहतर है कि अगर आप बच्चे को गेम करवाना चाहते हैं, तो आप बच्चे को पहले गेम करवाइए, उसके बाद बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए बैठे, उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। और मोबाइल फ़ोन हाथ में देना बहरहाल हर एतबार से नुकसानदेह है, लेकिन अगर किसी सूरत में आपको वो देना भी होता है, तो पढ़ाई के फ़ौरन बाद ना दीजिए, बल्कि कुछ देर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बच्चा रेस्ट करे और रेस्ट करने के बाद फिर आप बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, तो इससे बच्चा जो है वो बेहतर होगा, उसकी याददाश्त और हाफ़िज़ा ठीक रहेगा।
یادداشت کی بحالی کے لیے قرآن صافی سے ہمیں جو علاج ملتا ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ فجر کے بعد 41 مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پی لیں۔ میں سورہ فاتحہ فجر کے بعد ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ فجر کے بعد پڑھ لیجئے اور دم کر کے پانی پی لیجئے، جبکہ سنت اور فرض کے درمیان میں بہت زیادہ مجرب ہے، لیکن چونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ایک عمل ہے، ایک پریکٹس ہے، اور جبکہ فرض نماز کا اپنے وقت میں ادا ہونا یہ فرض ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کئی جگہوں پہ نماز کے وقت کا تعین نہیں ہوتا، شہروں میں مصروف کن زندگی ہوتی ہے، نماز کا وقت کب داخل ہوا، کس وقت میں کتنے منٹ پہ نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے، بعض کا دھیان نہیں ہوتا، تو لوگ سنت ادا کرنے کے بعد یہ پڑھتے رہتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نماز فرض جو ہے وہ ان کی قضا ادا ہو رہی ہے، چونکہ ان کے ہاں گھروں کے اندر نماز کے ٹائم ٹیبل کا چارٹ نہیں ہوتا، نماز کے قضا کا وقت لوگوں کو ذہن میں نہیں ہوتا، یا لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں کی ہوتی، تو اس وجہ سے بعض اوقات سنت اور فرض کے درمیان نماز سورہ فاتحہ کا جو عمل ہے 41 دفعہ پڑھنا، اس کی وجہ سے نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا نماز کے بعد اس کا اہتمام کر لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر کسی تشتری پر زعفران سے لکھ کے 7 دن تک بچے کو پلا دی جائے تو اس سے حافظہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ سجدہ لمبا کرنے سے حافظہ بہتر ہوتا ہے۔ روڈ پہ چلتے ہوئے جو بگ ہورڈز سائن بورڈز ہیں ان کو پڑھنے کی عادت اگر چھوڑ دی جائے تو اس سے بھی حافظہ بہت بہتر ہوتا ہے، نگاہ کی حفاظت سے حافظہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ حفاظ اکرام کے لیے ایک خاص عمل اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو اس سے حافظہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس کمزوری کا اظہار کیا کہ میں قرآن مجید یاد کرتا ہوں تو مجھے بھولنے لگتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجویز فرمایا، وہ یہ تھا کہ تہجد کے وقت میں 4 رکعات نفل ادا کیے جائیں، اور 4 نفل اس ترتیب سے پڑھے جائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھی جائے، اور ایک دعا بھی ریکمینڈ کی کہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے تو اس سے حافظہ بہتر ہو جاتا ہے اور قرآن مجید جلدی حفظ ہونے لگتا ہے۔ اور یہ عمل شب جمعہ میں کرنا چاہیے، یعنی جمعرات گزرنے کے بعد جو رات آ جائے اس میں یہ عمل کرنا چاہیے، اور اس عمل کو 5 جمعرات 7 جمعرات کیا جائے تو اس سے قرآن مجید بہت جلد حفظ ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر آسانی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ جو دعا ہے وہ آپ کو ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے اس دعا کو حاصل کر کے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں تو ہمارے حافظہ کی کمزوری بہتر ہوتی ہے، اور جو مریض ڈائمینشیا میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں اعصابی غذاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ فیملی کو ایک الگ سے کیئر کی ضرورت ہے۔ ڈائمینشیا کے مریض بھی بہتر ہو سکتے ہیں، انہیں سورہ رحمان 3 مرتبہ سنا دی جائے تو اس سے ان کا حافظہ کا جو مسئلہ ہے وہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ساری مسلم امہ کے اوپر سے ہر طرح کی پریشانیوں کو تنگیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔